سے نکلے سارے خوش ہو گئے کہ اچھا جی عدلیہ میں اب چلے گئے, اب گئی گورنمنٹ, اب گئی. یہ سارا مافیا ہے. سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جناب حکومت چند مہینوں کی مار ہے. تو جب یہ ملک اٹھنے لگا, پہلے واردات کی, پاکستان کا چے گوارا فضل الرحمان آ رہا ہے جناب فتح کرنے اسلام آباد. پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ حکومت فیل ہو گئی. وزیراعظم عمران خان اپوزیشن پر برس پڑے, کہا معاشی ٹیم نے محنت کی اور اللہ نے مدد کی, معیشت میں بہتری آ گئی. ورلڈ بینک نے پاکستانی معیشت کی تعریف کی. پاکستان مشکل وقت سے نکل رہا ہے, سرمایہ کاری آ رہی ہے, روپیہ اوپر جا رہا ہے. مولانا چے گوارا بن کر اسلام آباد آئے, سب ساتھ مل گئے. پانی آتا ہے والا بھی پہنچ گیا. کسی کو نہیں پتا تھا وہ کیوں آیا, مافیا کو اپنے پکڑے جانے کا ڈر ہے. صدر وزیر اعظم سمیت 3 مہینوں میں ایک نوٹیفیکیشن نہیں بنا سکے. جن سے ایک نوٹیفیکیشن نہیں بن سکا, وہ آپ کیسے اتنی اہم قانون سازی کروانے کی, آئین میں ترمیم لے آنے کے لیے, وہ بھی 6 مہینے کے اندر ہی اندر. جو آرمی چیف کی توسیع کا نوٹیفیکیشن نہیں بنا سکے, وہ 6 ماہ میں اتنی اہم قانون سازی کیسے کریں گے؟ بلاول بھٹو نے مظفر آباد سے تیر چلا دیے, کہا ملک مزید تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا, سلیکٹڈ کو گھر بھیجنا پڑے گا. عمران خان سن لیں, سی پیک پر یو ٹرن نہیں لینے دیں گے. اندر سے حکومت کی نیت اور ہے, یہ اپوزیشن کو مشتعل کر کے چاہتے ہیں کہ 6 ماہ میں وہ قانون سازی نہ ہو سکے. اس حوالے سے قوم میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں تو پھر لگتا ہے کہ آپ کی نیت پہ بھی شبہ ہونے لگتا ہے. حکومت 6 ماہ میں قانون سازی نہیں کرتی. لیگی رہنما احسن اقبال نے نیت پر سوال اٹھا دیے. لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کہا حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پاک فوج کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کرے. فوج کا ادارہ پی ٹی آئی کا نہیں, قوم کا ہے. قومی اداروں کے لیے سب کو ایک جگہ ہونا پڑتا ہے. تماشے لگا کر حکومتیں نہیں چلتی. جو سپریم کورٹ نے ایک دور اندیشی کا فیصلہ دیا ہے, انشاءاللہ 6 مہینے تو دور کی بات ہے, 6 ہفتے میں یہ 3 سال کی ایکسٹینشن کا فیصلہ ہو جائے گا. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہماری از آر ایم کی غلطیاں تھی, لیکن ہماری نیت صاف تھی. 6 ماہ تو دور کی بات ہے, 6 ہفتوں میں ہی آرمی چیف کی توسیع کا فیصلہ ہو جائے گا. وزیر ریلوے شیخ رشید نے مستقبل کا نقشہ کھینچ دیا, کہا معاملے پر غلطیاں ضرور ہوئیں لیکن ہماری نیت صاف تھی. آرمی چیف کے معاملے میں آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع قانون کے مطابق کی. جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملنی چاہیے. وزیر خارجہ کی ملتان میں گفتگو, کہا عدالت نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی, ابہام دور کریں گے, امید ہے اپوزیشن مدد کرے گی. بچپن سے کسی دباؤ کی عادت نہیں, عزت کردار سے ہوتی ہے, عہدوں سے نہیں. چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ کا ڈیرہ غازی خان میں خطاب, کہا مشکلات آ سکتی ہیں مگر خودداری پر سمجھوتا نہیں کرنا. ماحولیاتی آلودگی خاتمے کے لیے وزیراعظم کا انقلابی اقدام. لاہور میں پریس کانفرنس, کہا بڑا ایکشن لینے کا وقت آ گیا. سب سے زیادہ گاڑیاں ہوا میں پولوشن پیدا کرتی ہیں, باہر سے صاف تیل امپورٹ کریں گے. 2020 کے آخر تک یورو 5 پیٹرول حاصل کریں گے, جس سے 90% فضائی آلودگی ختم ہو جائے گی. شہروں میں ہائیبرڈ اور الیکٹرک بسیں چلائیں گے. وزیر اعظم نے پنجاب میں گورننس پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا. ہدایت کی کہ کسی بھی سیاسی شخصیت کا کوئی ناجائز کام نہ کرنا, کمزور کو طاقتور کے خلاف تحفظ دیں. لاہور میں بیوروکریٹس اور پولیس افسران سے خطاب, افسران کی مدت ملازمت کے تحفظ کی یقین دہانی بھی کرا دی. وزیراعظم عمران خان کا چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو خط. سندھ الیکشن کمیشن کے لیے صادق بھٹی, نور الحق اور عبد الجبار کے نام دے دیے. بلوچستان کے لیے ڈاکٹر فیض کاکڑ, میر نوید اور امان اللہ بلوچ کے نام تجویز. چیف الیکشن کمشنر کے لیے اپوزیشن نے 3 نام تجویز کر دیے. ناصر محمود, جلیل عباس اور اخلاق تارڑ شامل. شہباز شریف نے وزیر اعظم, اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دیے. ناموں پر وزیر اعظم کا تحفظات کا اظہار.
लाहौर में मुल्तान रोड पर रिक्शा धमाका तहकीकात में पेशरफ। धमाके में व्हीकल बेस्ड IED इस्तेमाल की गई थी। धमाके का सगिया पुल धमाके से मुमासलत रखता है। 3 अफराद जेर हिरासत, तफ्तीश जारी। गुजरावाला के इलाके नौशहरा वर्का में कार पर फायरिंग, बाप और बेटे समेत 4 अफराद कत्ल। मकतूलीन पेशी पर अदालत आए थे। आजम चंद दिन पहले जमानत पर रिहा हुआ था। मुलजिमान फरार हो गए, तलाश जारी। कराची में डेंगू ने मजीद 2 जानें ले ली। 3 माह का फूल और 48 साला खातून शामिल। सिंध में डेंगू से अमवात 42 हो गई। सूबे में 24 घंटे के दौरान 112 केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर की अदालत ने वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खैबर टीचिंग अस्पताल के डायरेक्टर समेत तमाम मुल्जिमान पर पर्चा कटेगा। इन पर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन पर तशद्दुद का इल्जाम है। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अदालत में केस गया तो लोग खुश हो गए कि हुकूमत गई। माफिया समझ रहा था कि हुकूमत चंद महीनों की मार है। मुल्क पटरी पर चढ़ने लगा तो मौलाना फजलुर रहमान खुद को चीगवारा समझकर इस्लामाबाद फतह करने आ गए। माफिया को डर लगा हुआ है कि ये कामयाब हो गए तो हमारी दुकानें बंद और पैसे पकड़े जाएंगे। मुश्किल वक्त से निकल गए, मईशत ठीक हो रही है। आलमी बैंक के सदर ने भी हमारी मईशत की तारीफ की। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर जाने दिया। अदालत में मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो हकीकत सामने आ जाएगी। उन्होंने 10 दिसंबर से ऑरेंज ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया। उधर से निकले सारे खुश हो गए कि अच्छा जी अदलिया में अब चले गए, अब गई गवर्नमेंट, अब गई। ये सारा माफिया है। सारे ये समझ रहे थे कि ये जनाब हुकूमत चंद महीनों की मार है। तो जब ये मुल्क उठने लगा, पहले वारदात की पाकिस्तान का चे गवारा फजलुर रहमान आ रहा है जनाब फतह करने इस्लामाबाद फतह नहीं करने आ रहा, वो डीजल के परमिट फतह करने आ रहा है इस्लामाबाद। सब इकट्ठे हो गए। माफिया को डर लगा हुआ है कि 30 साल से वो यहाँ इस मुल्क में हलवा खा रहे थे। अब उनको डर ये लगा हुआ है कि ये कामयाब अगर हो गए तो हमारी दुकानें भी बंद और हमारे पैसे भी पकड़े जाएंगे। मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त से अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अब निकल रहा है। आज हमारा रुपया ठीक हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर, लोगों को कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने आके तारीफ की है हमारी इकोनॉमी की। इंसानी हमदर्दी के बेसिस के ऊपर हमने ये फैसला किया। मैंने अपनी कैबिनेट को कन्विंस किया कि इनको बाहर जाने दिया। अदालत ने ये कहा हुआ है कि हर 2 हफ्ते के बाद रिपोर्ट आएगी। वो रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगी, हम सबको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हुआ। और ऑरेंज ट्रेन 10 दिसंबर को शुरू हो रही है। वो और बात है कि पंजाब को तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, जो अरबों रुपए का खसारा करेगी। जो आर्मी चीफ की तौसी का नोटिफिकेशन नहीं बना सके वो 6 माह में इतनी अहम कानून साजी कैसे करेंगे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा सिलेक्टर्स को सोचना होगा कि मुल्क मजीद तजुर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिलेक्टेड को घर भेजना पड़ेगा। इमरान खान सुन लें, CPEC पर यू टर्न नहीं लेने देंगे। इनकी पूरी की पूरी हुकूमत, पूरी जमात, पूरे वकला, सदर, वजीर आजम समेत 3 महीनों में एक नोटिफिकेशन नहीं बना सके, जिनसे एक नोटिफिकेशन नहीं बन सका। 1 साल में एक कानून पास नहीं कर सके। वो अब कैसे पार्लियामान में कंसेंसस पैदा करेंगे इतनी अहम कानून साजी करवाने के लिए, आइन में तरमीम ले आने के लिए, वो भी 6 महीने के अंदर ही अंदर। हम किसी सूरत इसको मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। हम तुम्हें चाइना के साथ CPEC पे यू टर्न नहीं लेने देंगे। सिलेक्टर्स को भी ये सोचना होगा अब पाकिस्तान में मजीद तर्जुबों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनका ये तर्जुबा पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। अवाम को उनके हकमियत लुटाना पड़ेंगे, अवामी राज कायम करना पड़ेगा, सिलेक्टेड को घर भेजना पड़ेगा।
हुकूमत चाहती है कि आर्मी चीफ के मामले पर 6 माह में कानून साजी ना हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत की नीयत पर सवाल उठा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाक फौज के पीछे छुपने की कोशिश न करे। फौज का इदारा PTI का नहीं, कौम का है। कौमी इदारों के लिए सबको एक जगह होना पड़ता है। अंदर से हुकूमत की नीयत और है। ये ऑपोजिशन को मुश्तिल करके चाहते हैं कि 6 माह में वो कानून साजी ना हो सके। इस हवाले से कौम में तकसीम पैदा करने की कोशिश करें तो फिर लगता है कि आप की नीयत पे भी शुबा होने लगता है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फौज और आर्मी चीफ के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। फौज का इदारा PTI का नहीं है, ये पूरी कौम का है। इनके हाथ पकड़ के चलाया जा रहा है और जब भी इनका हाथ छोड़ा जाता है तो ये घुटनों के बल गिर जाते हैं। तो एक ऐसी हुकूमत पाकिस्तान को कैसे लेके जा सकती है? 6 माह तो दूर की बात, 6 हफ्तों में ही आर्मी चीफ की तौसी का फैसला हो जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने मुस्तकबिल का नक्शा खींच दिया। बोले, इस मामले में हमसे गलतियां हुई हैं लेकिन हमारी नीयत साफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक दूर अंदेशी का फैसला दिया है। इंशाअल्लाह 6 महीने तो दूर की बात है, 6 हफ्ते 3 साल की एक्सटेंशन का फैसला हो जाएगा। हमसे गलतियां हुई हैं, हमारी इज़्ज़ार-ए-रहम की गलतियां थी, लेकिन हमारी नीयत साफ थी। नए 3 साल मिल गए हैं कमर जावेद बाजवा साहब को और हमारे भी 3 साल हैं। अभी टाइम में तरमीम की जरूरत नहीं है, सादा अक्सरियत से हो सकता है। आई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मैं भी इसी राय का हामी हूँ। पंजाब में लोगों ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। पंजाब में लोगों की रिजर्वेशन है, मुझे खुद रिजर्वेशन है। बीमार नवाज शरीफ है और छुट्टियां शहबाज शरीफ गुजार रहे हैं।